Before we go to the word of God, I want to make an apology. தேவனுடைய வசனத்தை உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு முன்பாக உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்துக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்க விரும்புகிறேன். దేవుని వాక్యమును చదువుటకు ముందుగా మీ వద్ద నేను ఒక క్షమాపణ కోరుచు ఉన్నాను. Yesterday morning and this morning we had rain. நேற்று காலையிலும் இன்று காலையிலும் மழை வந்தது. నిన్నటి ఉదయము ఈ రోజు ఉదయకాలమందు వర్షము వచ్చి ఉన్నది. Quite a number of you who have been in the new ground staying, you had lot of inconveniences and difficulties. புதிய கிரவுண்டிலே தங்கியிருந்ததான பலருக்கும் அதன் மூலமாக அநேக அசௌகரியங்களும் கஷ்டங்களும் வந்தன. కొత్త గ్రౌండ్ లో అనేక మందికి వసతులు సౌకర్యం లేక బాధపడి ఉన్నారు. And we did not help you enough. நாங்கள் அந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு போதிய அளவு உதவி செய்ய முடியவில்லை. వారికి ఏ విధమైన సహాయం చేయలేకపోయినాం. Please forgive us for all the inconvenience and trouble you faced these 2 days. இந்த 2 நாட்களில் உங்களுக்கு வந்த இந்த எல்லா அசௌகரியங்கள் மற்றும் எல்லா கஷ்டங்களுக்காக தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். ఈ 2 దినములలో మీకు కలిగినటువంటి అసౌకర్యముల కొరకు మమ్మల్ని క్షమించవలెనని కోరుతూ ఉన్నాం. And also I take all the blame for the rain yesterday and this morning, my lack of prayer and my lack of sanctification and asking God for forgiveness, and I ask you also forgiveness. நேற்றும் இன்று மழை வந்ததுக்கு புரியதான அந்த படை என்மேல் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். எனக்கு போதிய ஜெபம் இல்லாமையினாலும் போதிய அளவு பரிசுத்தமாக்கப்படாதபடினாலும் இப்படி சம்பவித்தது என்று எண்ணுகிறேன். அதற்காக நான் கர்த்தரிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். నిన్నటి దినము ఈ దినము వచ్చినట్టు వర్షమునకు కారణమును నేనే అని నేను ఒప్పుకొనిస్తూ ఉన్నాను. నా ప్రార్థన కొరత వలన, నా పరిశుద్ధత కొరత వలన ఈ విధము సంభవించిందని నేను ఒప్పుకొనిస్తూ ఉన్నాను. Even if there is no rain, kindly don't go back to the new grounds. Whatever way we will adjust all those who are staying tonight, don't stay in the new grounds. Somehow we will make some arrangements for you to stay somewhere here. இன்று மழை வராவிட்டாலும் கூட இன்றிரவு நீங்கள் யாரும் புதிய கிரவுண்டில் போய் தங்க வேண்டாம். எங்களால் இயன்ற வரையில் உங்களுக்கு எப்படி இங்கு தங்கக்கூடிய வசதிகள் செய்ய முடியுமோ எங்களால் இயன்ற வரையில் நாங்கள் இங்கே எங்கே அகிலும் தங்க நாங்கள் உங்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கிறோம். ఈ దినము వర్షం రాకపోయినప్పటికీ కొత్త గ్రౌండ్ లో ఎవరు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. దానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లను మేము చేయవలనని కోరుతూ ఉన్నాం. If the Lord tarries, if we will have another convention, God, we would like to make all the roofs waterproof so that the problem we face, we may not face anymore. கர்த்தருடைய வருகை தாமதித்து இன்னும் ஒரு கன்வென்ஷன் நமக்கு நடக்கும் என்றால் கூடுமானவரை எல்லா கூரைகளும் தண்ணீர் விழாதபடிக்கு அப்படிப்பட்ட கூரைகளை நாங்கள் உண்டாக்கி இந்த எல்லா கூரைகளையும் தவிர்க்க நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம். దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము ఈ సంవత్సరంలో ప్రభు రాకడ లేనట్లయితే, వచ్చే సంవత్సరం మన కన్వెన్షన్ ప్రభు ఇచ్చినట్లయితే వచ్చే సంవత్సరము మేము వర్షము కురవకుండా ఉన్నటువంటి కప్పులు వేసి మీకు వసతులు కల్పించదుమని మేము అనుకుంటున్నాం. But one thing we are grateful to you, in spite of lot of inconveniences and difficulties and problems you faced yesterday and today, none of you complained or murmured or any unpleasant things did not happen. For that we wholeheartedly thank you and may God richly bless you for that. நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும் நடந்ததான் இப்படிப்பட்ட தொந்தரவுகள் அசௌகரியங்கள் இவைகள் மத்தியில் நீங்கள் ஒருவரும் முறுமுறுக்காமலும் முறையிடாமலும் இந்த விஷயத்தில் பொறுமையாய் சகித்துக் கொண்டு எங்களுக்கு ஒத்துழைத்தபடினால் அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றியாக இருக்கிறோம். தேவன் உங்களை ஐஸ்வர்யமாக அதற்காக ஆசீர்வதிப்பாராக. నిన్నటి దినమును ఈ దినము కలిగినట్టు వర్షాభావం వలన అసౌకర్యముల వలన అనేక మంది కష్టం కలిగినప్పటికీ ఎవరు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయలేదు, నేరారోపణ చేయలేదు, ఎవరు సడుగలేదు. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. For the beautiful love and the unity of our brethren, shall we all lift up the hands and praise God. நம்முடைய சகோதர ஐக்கியம், சகோதரிய அன்பு, அருமையாக தேவன் நமக்கு இந்த சகோதர அன்பிற்கு ஐக்கியத்திற்காக நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமாக. ఐక్యతను ప్రభు పరిమించేందుకు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లించదము. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. The Lord placed in my heart to share with you, as God gives grace, about 2 hells and 2 heavens. 2 hells, 2 நரகம் 2 பரலோகம் என்கிற விஷயத்தை பற்றி
உங்களிடத்திலே இந்த காலையில பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் கிருபையாக அவருடைய வார்த்தை என்னுடைய இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறார். రెండు నరకములు రెండు స్వర్గములను గురించి ఈ ఉదయ కాలమందు బయలుపరచవాలని ప్రభు నాకు చెప్పినారు. Perhaps you may say, I never heard there are two hells. நான் இதுவரையிலும் 2 நரகம் உண்டு என்று கேள்விப்படவே இல்லையே என்று நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம். ఇంతవరకు 2 నరకములు ఉన్నవని మేము వినలేదు కదా అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. Yes, there are two hells. ஆம், 2 நரகங்கள் உண்டு. 2 నరకములు ఉన్నవి. Every sinner and backslider has two hells. ஒவ்வொரு பாவிக்கும் பின்மாற்றக்காரனுக்கும் 2 நரகம் உண்டு. ప్రతి పాపికిని వెనకబడిన వానికి 2 నరకములు ఉన్నవి. Without Jesus, life on earth is hell. இயேசு இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நாம் செய்கிற ஜீவியம் நரகம் போன்றதுதான். యేసు లేకుండా మనము జీవించేటువంటి జీవితమే ఈ లోకములో నరకము లాంటిది. Like the prodigal son, every problem that he faced, even about hunger, what we read, he was perishing with hunger. அந்த கெட்ட குமாரனுடைய விஷயத்திலே அவன் சந்தித்த ஒவ்வொரு கஷ்டம், விசேஷமாய் பசி, அவனை முற்றிலுமாக సాపిడకూడ అழித்து పోడக்கூடிய ஒரு పసిயாக இருந்தது. తప్పిపోయిన కుమారుని విషయము మనము చదివినట్లయితే అతను పొందినటువంటి శ్రమలు, ఇబ్బందులు, అధికముగా ఆకలి అతనిని నరకములుగా మార్చివేసినది. Every problem for sinners and backsliders, it will be tormenting, torturing, and it is giving lot of trouble, confusion and distress to sinners and backsliders. பாவிகளுக்கும் பின்மாற்றக்காரருக்கும் அவர்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் அவர்களை மிகவும் நெருக்கக்கூடியதாக, வாதிக்கக்கூடியதாக, துன்பப்படுத்தக்கூடியதாக, அவர்களை முற்றிலுமாக నిర్మూలమాకக்கூடிయదాகவே కానపடும். పాపులను వెనకబడినటువంటి వారును వారు సంధించినటువంటి ప్రతి కష్టము, వేదన, ఆవేదన ఇవన్నీ కూడా వారికి నరకము లాంటివే. And finally, after living on earth as in hell, after death, sinners and backsliders go to eternal hell. இந்த பூமியிலே இப்படிப்பட்ட நரக வாழ்க்கை முடித்து அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போன பின்பு கடைசியாக மறுபடியுமாக நித்தியமான நரகத்திற்கு இந்த பாவிகளும் பின்மாற்றக்காரரும் போகிறார்கள். ఈ పాపులు వెనకబడినటువంటి వారు ఈ భూలోకములో ఉన్నప్పుడే వారు పొందినటువంటి ఈ నరక వేదన అనుభవించి లోకం విడిచి వెళ్లిన తర్వాత ఇంకొక నిత్యమైన నరకములోనికి వారు ప్రవేశించారు. And such people then eternally they will be suffering in hell fire. அப்படிப்பட்டவர்கள் நரக அக்கினியிலே நித்தியமாக வாதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். అటువంటి వారు నరకాగ్నిలో నిత్యము వారు వేదన పొందుతూ ఉందరు. Similarly, for a true child of God, he has got two heavens. இவ்விதமாக ஒரு உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைக்கு 2 పరలోకం உண்டு. ఇదే విధముగా ప్రతి దేవుని బిడ్డకి 2 పరలోకములు ఉన్నవి. When Jesus becomes all in all for you, then only you are a true Christian. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக மாறும் பொழுதுதான் நீங்கள் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவராக மாறுகிறீர்கள். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీకు సమస్తమునకు సమస్తమైనట్లయితే మీరు నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉందరు. On earth, when Jesus becomes all in all to you, I tell you, you enjoy heaven on earth. இந்த பூமியிலே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக மாறும் பொழுது இந்த பூமியினுடைய ஜீவியமே உங்களுக்கு பரலோகமாக மாறும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். యేసుక్రీస్తు మీకు సమస్తమునకు సమస్తమై ఈ లోకములో ఉన్నట్లయితే ఈ భూలోకములోనే మీకు ఒక స్వర్గం ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చు. When Jesus becomes all in all for you, in poverty you can rejoice because in Christ is all your riches. நீங்க இந்த பூமியிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய தரித்திரத்திலும் நீங்கள் களி கூறுவீர்கள். ஏனென்றால் உங்களுடைய தரித்திரத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருப்பார். ప్రభు అయిన యేసు ఈ భూలోకములో ఉన్నప్పుడు మీరు భూలోకములో ఉన్నప్పుడు సమస్తమునకు సమస్తమైనట్లయితే మీరు దారిద్ర్యములో కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీరు ఉన్నట్లయితే ఇదే మీకు పరలోక రాజ్యము. In sickness you can rejoice because Jesus becomes your medicine, health and healing. உங்களுடைய வியாதியிலும் நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவீர்கள். ஏனென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய மருந்தாக, உங்களுடைய ஆரோக்கியமாக, உங்களுடைய சுகமாக இருப்பார். మీరు వ్యాధులలో కూడా
మీరు సంతోషించి పరవశించుడి. కారణమేమనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మీ వైద్యుడును, మీ స్వస్థత, మీ ఆరోగ్యమైనాడు. In weakness you can rejoice because God is your strength. உங்களுடைய பலவீனங்களில் நீங்கள் களி கூறுவீர்கள், ஏனென்றால் தேவன் உங்களுடைய பலனாக இருப்பார். మీ బలహీనతల్లో కూడా మీరు బలవంతులై పరవశించుడి. కారణమేమనగా ప్రభు మీకు తోడుగా ఉన్నారు. When hungry you can rejoice because he is the bread of life. பசியுள்ளதான வேளையிலும் கூட நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவீர்கள், ஏனென்றால் அவர் ஜீவ அப்பமாக இருப்பார். ఆకలిలో కూడా మీరు సంతోషించి ఆనందించుడి. కారణమనగా ఆయన జీవాహారమై ఉన్నాడు. In thirst we can rejoice because Jesus is the fountain of life and spring of life. உங்களுடைய தாகம் வருகிற வேளையிலும் கூட நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவீர்கள், ஏனென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ ஊற்றாகவும் உங்களுடைய தாகத்தை தீர்க்கிற நீரூற்றாகவும் இருப்பார். మీ దాహంలో కూడా మీరు సంతోషించి ఆనందించుడి. ఆయనే మీ జీవపు ఊటను, జీవ జలమై ఉన్నారు. In trouble we can rejoice because the Lord is our strength. He is refuge and strength and a very present help in trouble. உங்களுடைய ஆபத்து வேளைகள், கஷ்ட வேளைகளிலும் கூட நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீர்கள், ஏனென்றால் தேவன் உங்களுக்கு பலனும் அடைக்கலமும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமாக இருப்பார். మీ ఆపదలో కూడా మీరు సంతోషించి పరవశించుడి. కారణమేమనగా ఆయన మన ఆపత్కాలములో నమ్ముకొను సహాయకుడు, ఆయన మనకు బలమై ఉన్నాడు. When the cares of this world will come, we can rejoice because we can cast all our care upon him, for he careth for us. இந்த உலக பிரகாரமான கவலைகள் எல்லாம் வந்து நம்மை ஆட்கொள்ளுகிற வேளையிலும் கூட நாம் களி கூறலாம், ஏனென்றால் அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறபடினால் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் நாம் எரிந்து விடலாம். ఈ లోకములో వచ్చినటువంటి ఆపదలు, సమస్యలన్నీ కూడా వచ్చినప్పుడు మీరు సంతోషించి పరవశించుడి. కారణమేమనగా మన ఆపద్బాంధవుడు, నమ్ముకుని సహాయకుడు ఆపదల నుంచి విడిపించినటువంటి శక్తివంతుడై ఉన్నాడు. Even in sorrow we can rejoice because our Jesus turns our mourning into dancing. துக்க வேளையிலும் கூட நாம் சந்தோஷப்படலாம், ஏனென்றால் நம்முடைய புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக நம்முடைய இயேசு மாற்றுகிறார். మన దుఃఖ సమయంలో కూడా మనం ఆనందించవచ్చును. కారణమేమనగా మన దుఃఖమును ఆయన ఆనందముగా మార్చుట శక్తివంతుడు. When lonely we can rejoice because in Jesus we have a friend sticketh closer than a brother. நாம் துக்கப்படுகிற வேளையில், புலம்புகிற வேளையிலும் கூட சந்தோஷப்படலாம், ஏனென்றால் அவர் நமக்கு மிகவும் நெருங்கிய சிநேகிதனாக நம்மை ஆதரிக்கிறவராக இருப்பார். మనము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనము సంతోషించి ఆనందించవచ్చును. కారణమేమనగా ఆయన మనకు స్నేహితుడు, నమ్ముకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు. In hopeless state we can rejoice because in him is our hope and he is our hope. நாம் நம்பிக்கையற்ற வேளையிலும் கூட களி கூறலாம், ஏனென்றால் அவருக்குள் நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது, அவரே நம்முடைய நம்பிக்கையாகவும் இருக்கிறார். నిరీక్షణ ఆధారం లేనటువంటి సమయంలో కూడా మనము సంతోషించి ఆనందించవచ్చును. కారణమేమనగా ఆయన మనకు నిరీక్షణ, మనకు నమ్ముకున్నటకు ఆధారమై ఉన్నాడు. When persecuted, humiliated and reproached, we can rejoice and leap for joy, for great is our reward in heaven. நாம் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டு, சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு, நெருக்கப்படுகிற வேளையிலும் கூட நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறலாம். நாம் ஏனென்றால் பரலோகத்தில் நம்முடைய பலன் மிகவும் பெரிதாக இருக்கும். ప్రజలు మిమ్మల్ని నిందించి, హింసించి, మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలెల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు సంతోషించి ఆనందించండి. పరలోకమందు మీ ధనము అధికమగును. When everything is in our life is reduced to ashes, we can rejoice because Jesus gives beauty for ashes. நம்முடைய ஜீவியத்தில் எல்லா காரியங்களும் சாம்பலாக மாறக்கூடிய விதத்தில் நாம் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கப்பட்டாலும் கூட நாம் களி கூர்ந்து மகிழலாம், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய சாம்பலை சிங்காரமாக அழகாக மாற்றுகிறவர். మన జీవితంలో కలిగినటువంటి సమస్తమును కూడా అది కాల్చి బూడిద చేయబడినప్పటికీ మనం సంతోషించి ఆనందించగలము. కారణమేమనగా ఆ యొక్క బూడిదను ఆయన ఆనందముగా ఆయన మార్చడానికి శక్తివంతుడు. Finally, while dying we can rejoice because he is our life, he is our everlasting life. கடைசியாக நம்முடைய மரண வேளையிலும் கூட நாம் களி கூறலாம், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய ஜீவனாக, நித்திய ஜீவனாக இருக்கிறார். మన మరణ సమయంలో కూడా మనము సంతోషించి ఆనందించవచ్చును. కారణమేమనగా
ఆయనే మనకు జీవము నిత్య జీవమై ఉన్నాడు. All those who agree with me what I have spoken is true, will you lift up your hands and shout hallelujah? நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை என்று என்னோடு ஒத்துக்கொள்கிறவர்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். చెప్పినది అంగీకరించి వారి చేతులను హల్లెలూయా చెప్పండి. Beloved ones, people in the world, they sing because they want to be happy. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்படியாக பிரயாசப்படுகிறார்கள். No, the people in the world, they sing that they want to become happy. But we sing because we are happy. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்படியாக பாடுகிறார்கள். ஆனால் நாமோ சந்தோஷமாக இருக்கிறபடியினாலே பாடுகிறோம். లోక జనులు సంతోషముగా ఉండుట కొరకే పాడుచు ఉన్నారు. కానీ మనమైతే సంతోషముగా ఉన్నందువల్లనే పాడుచు ఉన్నాం. When Jesus is all in all to us, we can always be happy, whether storms or troubles or trials. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். அது புயல் அடித்தாலும் சரி, பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி, கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலும் சரி. ప్రభువైన యేసు మనతో కూడా ఉన్నప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండవచ్చును. కష్టములలో, శ్రమలలో, దుఃఖములలో మనం ఆనందించవచ్చును. We don't sing to become happy, we sing because we are happy. நாம் சந்தோஷமாக இருக்கும்படியாக பாட்டு பாடுகிறவர்கள் அல்ல, நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறபடியினால் தான் பாடுகிறவர்கள். మనము సంతోషముగా ఉండుట కొరకే పాడటం లేదు గాని సంతోషముగా ఉన్నందువల్లనే పాడుచు ఉన్నాం. Come on, shall we all sing? நாம் எல்லாரும் இப்பொழுது பாடுவோமாக. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாடுவே பாடுவேன். மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாடுவே பாடுவேன். மகிமை 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 ஹல்லேலூயா. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாடுவே பாடுவேன். கை தட்டி பாடுவோம். மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாடுவே பாடுவேன். மகிமை 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 ஹல்லேலூயா. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாடுவே பாடுவேன். I want to ask the congregation, how many of you can join and give this testimony? சபையாரை பார்த்து நான் ஒரு காரியத்தை கேட்க போகிறேன். உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த காரியத்தோடு சேர்ந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி சொல்ல போகிறீர்கள்? మీరు మిమ్మల్ని అందరూ సంఘమును ప్రశ్న వేయించి ఉన్నాను. మీరందరూ కలిసి ఇటువంటి సాక్షి చెప్పుటకు ఎంతమంది సిద్ధముగా ఉన్నారు? For me, my Jesus is better than the best physicians in the world. எனக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மிக சிறந்த வைத்தியரை பார்க்கலும் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிக சிறந்தவர். ఈ లోకములో గొప్ప వైద్యుడి కంటే అధికమైనటువంటి వైద్యుడు యేసు క్రీస్తు అయినాడు. For me, Jesus is closer than the closest friend in the world. இந்த உலகத்திலே எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பனை பார்க்கலும் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிகவும் நெருங்கினவர். ఈ లోకములో నాకు అతి సమీపముగా ఉన్న స్నేహితుడి కంటే యేసు క్రీస్తు అతి సమీపస్తుడు. For me, Jesus is greater than the greatest person in the world. எனக்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நபரை பார்க்கலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் பெரியவர். నాకు ఈ లోకములో ఉన్న శ్రేష్ఠుడైన మనుషులందరికంటే
యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠుడైన వాడు. For me, Jesus is mightier than the mightiest angels in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற மிகவும் வல்லமையான தூதர்களை பார்க்கலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிகவும் பெரிய ஒரு పరాక్రమశాలి. పరలోకములో ఉన్న శక్తివంతమైనటువంటి దేవదూతలందరికంటే నాకు ప్రభువైన యేసు గొప్ప శక్తివంతుడు. For me, Jesus is purer than the purest gold in the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மிக சுத்தமான தங்கத்தை பார்க்கலும் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிகவும் சுத்தமானவர். ఈ లోకములో ఉన్న అతి శుద్ధమైన శుభ్రమైనటువంటి బంగారము కంటే క్రీస్తు నాకు బంగారమైనాడు. For me, Jesus is whiter than the whitest snow found in the world. இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறதான மிகவும் வெண்மையான பனியை பார்க்கலும் இயேசு எனக்கு வெண்மையானவர். ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి అతి తెల్లని మంచు కంటే కూడా యేసుక్రీస్తు అతి తెల్లని వాడు. For me, Jesus is sweeter than the sweetest honey in the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மிகவும் இனிமையான தேனை பார்க்கலும் இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் அதிகமாக எனக்கு இனிமையானவர். ఈ లోకములో ఉన్న అతి తీయని తేనె కంటే కూడా యేసుక్రీస్తు మధురమైన వాడు. For me, Jesus is brighter than the brightest morning star in the sky. ஆகாயத்தில் இருக்கிற மிக பிரகாசமான விடிவெளி நட்சத்திரத்தை பார்க்கலும் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிகவும் பிரகாசமானவர். ఆకాశములో ప్రకాశించినటువంటి నక్షత్రములన్నిటికంటే యేసుక్రీస్తు ప్రకాశవంతమైన ఉదయ నక్షత్రమైనాడు. For me, Jesus is fairer than the fairest rose in any gardens in the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற மிக அழகான ரோஜாவை பார்க்கலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிகவும் அழகானவர். ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి తోటలో ఉన్నటువంటి అతి శ్రేష్టమైన రోజా కంటే ఆయనే శ్రేష్టమైనటువంటి గులాబీ. For me, Jesus is wiser than the wisest Solomon. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் ஞானவானாய் இருந்த சாலமோனை பார்க்கிலும் எனக்கு ஞானம் உள்ளவர். యేసుక్రీస్తు లోకములో పొందినటువంటి జ్ఞానము పొందిన సొలొమోను కంటే గొప్ప జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు. For me, Jesus is higher than the highest heavens. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் உன்னதமான பரலோகத்தை அல்லது உன்னதத்தை பார்க்கலும் கர்த்தராகிய இயேசு எனக்கு மிகவும் உன்னதமானவர். పరలోకములో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి పరలోకము కంటే యేసుక్రీస్తు ఉన్నతమైనటువంటి వాడు. All those who agree with me and take Jesus all in all for you, once again lift up your hands and praise God. నాతో అంగీకరించినటువంటి వారందరూ కూడా చేతులెత్తి మీరు ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. நான் சொன்ன எல்லா காரியங்களையும் ஒத்துக்கொள்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி மறுபடியும் ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமாக. Beloved ones, Jesus is my beloved. அருமையானவர்களே, இயேசுதான் எனக்கு அருமையானவர். ప్రియమైన వారలారా, యేసు క్రీస్తే నాకు అతి ప్రియుడైనాడు. He is my life. அவர் என்னுடைய ஜீவன். ఆయనే నా యొక్క జీవమైనాడు. He is my breath. அவர் என்னுடைய சுவாசம். ఆయనే నా యొక్క శ్వాసమైనాడు. He is my song. அவர் என்னுடைய ஆத்துமா. ఆయనే నా యొక్క ఆత్మైనాడు. He is my song. அவர் என்னுடைய பாடல் கீதம். ఆయనే నాకు సంగీతమైనాడు. He is my shield. அவர் எனக்கு கேடகம். ఆయనకు దేవుడైనాడు. He is my strength. அவர் என்னுடைய பெலன். ఆయనే నా యొక్క బలము. He is my goodness. அவர் என்னுடைய நன்மை. ఆయనే నా మంచితనమైనాడు. He is my fortress. அவர் என்னுடைய கோட்டை. ఆయన నా కోట. He is my high tower. அவர் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம். ఆయన నా యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి అర్కమున్నాడు. He is my refuge. அவர் எனக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார். ఆయన నాకు ఆశ్రయదుర్గమైనాడు. He is my helper. அவர் என்னுடைய சகாயமாக இருக்கிறார். ఆయన నాకు సహాయకుడైనవాడు. He is my keeper. அவர் என்னை காக்கிறவராக இருக்கிறார். ఆయన నన్ను కాపాడువాడు. He is my guide. அவர் என்னை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். ఆయన నన్ను నడిపించువాడు. He is my God. அவர் என்னை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். ఆయన నన్ను కాపాడువాడు. He is my shepherd. அவர் என்னுடைய மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். ఆయనే నా కాపరైనాడు. He is my savior. ஆம், அவர் என்னுடைய ரட்சகர். ఆయనే నా రక్షకుడు. He is the only medicine for me. அவர் மாத்திரமே எனக்கு ஔஷதமாக இருக்கிறார். ఆయన మాత్రమే నాకు ఔషధమైనాడు. He is the only healer for me. அவர் ஒருவர் மாத்திரமே என்னுடைய பரிகாரியாக இருக்கிறார். ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే నా యొక్క స్వస్థపరచు He is దేవుడు. my wisdom. அவர் என்னுடைய ஞானமாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క జ్ఞానము. He is my righteousness. அவர் என்னுடைய நீதியாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క నీతి. He is my sanctification. அவர் என்னுடைய பரிசுத்தமாக இருக்கிறார். ఆయన నాకు పరిశుద్ధమైనాడు. He is my redemption. அவர் என்னுடைய மீட்பாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క విడుదలైనాడు. He is my high priest. அவர் என்னுடைய பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். ఆయన నా యొక్క ప్రధాన యాజకుడు.
He is my intercessor. அவர் எனக்காக பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క విజ్ఞాపన He చేయవాడు. is my provider. அவர் எனக்கு எல்லா தேவைகளையும் தருகிறவராக இருக்கிறார். ఆయనే నాకు సమస్తమును ఏర్పాటు He చేయవాడు. is my provision. அவர் என்னுடைய வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறார். ఆయన నా యొక్క వాగ్దానమైనాడు. He is my advocate. அவர் எனக்காக வழக்காடுகிறவராக இருக்கிறார். ఆయన నాకు విజ్ఞాపన He చేయవాడు. is my judge. அவர் என்னுடைய நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క న్యాయాధిపతి. He is my lawgiver. அவர் எனக்கு நியாய பிரமாணம் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ఆయనే చట్టమునిచ్చేవాడు. He is my law. அவர் என்னுடைய பிரமாணமாக இருக்கிறார். ఆయనే నా చట్టమైనాడు. He is my glory. அவர் என்னுடைய மகிமையாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క మహిమ. He is my brother. அவர் என்னுடைய சகோதரனாக இருக்கிறார். ఆయన నా సహోదరుడు. He is my friend. அவர் என்னுடைய தோழனாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క He is my స్నేహితుడు. bridegroom. அவர் என்னுடைய மணவாளனாக இருக்கிறார். ఆయనే నా పెళ్లి He కుమారుడు. is my heavenly father. அவர் என்னுடைய பரம பிதாவாக இருக்கிறார். ఆయనే నాకు పరలోకపు He తండ్రి. is my Lord. அவர் என்னுடைய கர்த்தராக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క He ప్రభు. is my king. அவர் என்னுடைய ராஜாவாக இருக்கிறார். ఆయనే నా యొక్క రాజు. He is my God. அவர் என்னுடைய தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన నా యొక్క దేవుడు. He is all in all to us. அவர் எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கிறார். ఆయనే సమస్తమునకు Is సమస్తమైనాడు. he all in all to you? அவர் உங்களுக்கு அப்படி எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கிறாரா? ఆయనే మీకు సమస్తము Do సమస్తమైనాడా? you take Jesus to be all in all for you? இயேசுவை உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கும்படி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். యేసు మీకు సమస్తమునకు సమస్తమైనట్లుగా అంగీకరించండి. Every part of your body should cry out, Jesus, Jesus, Jesus. உங்களுடைய சரீரத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் இயேசுவே 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 என்று அவரை நோக்கி கதற வேண்டும். మీ శరీరములో ఉన్న ప్రతి అంగము అవయము యేసు 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 అని చెప్పనిబడి. When Jesus becomes all in all for you, உங்களுக்கு இயேசு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக மாறும் பொழுது, యేసు మీకు సమస్తములకు సమస్తముగా మారినప్పుడు you don't need anything in the world. இந்த உலகத்திற்கு ஒன்றுமே உங்களுக்கு தேவையாக இருக்காது. ఈ లోకములో మీకు మరి ఏది అవసరం ఉండదు. Because in Jesus you have everything. ஏனென்றால் இயேசுவிலே உங்களுக்கு சகல காரியங்களும் உண்டு. కారణమేమనగా యేసుక్రీస్తులో మీకు సమస్తమున్నది. You may be a Christian. நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருக்கலாம். నీవు క్రైస్తవుడిగా You may be a born again Christian. நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு கிறிஸ்தவராக கூட இருக்கலாம். మారు మనసు పొందిన క్రైస్తవుడు You might ఉండొచ్చు. have taken water baptism. நீங்கள் தண்ணீர் ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கலாம். మీరు నీటి బాప్తిస్మం పొంది ఉండవచ్చు. You might have received the Holy Spirit. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற ஒரு நபராக இருக்கலாம். మీరు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వారు ఉండొచ్చు. But Jesus may not be all in all for you. என்றாலும் இயேசு உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடும். ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ యేసు సమస్తముగా ఉండకపోవచ్చు. Today before this convention is over, இன்றைக்கு நம்முடைய கன்வென்ஷன் முடிவதற்கு முன்பாக ఈ దినము కన్వెన్షన్ ముగించడానికి ముందు it is God's heart's desire that Jesus may become all in all for us. இயேசு நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சியாக இருக்கிறது. యేసు మనకు సమస్తములకు సమస్తముగా మారవాలని దేవాది దేవుని యొక్క వాంఛ అయి ఉన్నది. Without Jesus all in your life, you are but a dead man, because Jesus is the true life. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான ஜீவனாக இருக்கிறபடினாலே இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஜீவியத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு செத்த மனிதனாக தான் இருப்பீர்கள். యేసుక్రీస్తు సమస్తములకు సమస్తమైనందువలన యేసుక్రీస్తు మీ జీవనకు సమస్తముగా ఉండకుంటే మీ ప్రయోజనం లేదు. If Jesus is not all in all for you, you are but a man dying of hunger, as Jesus is the bread of life. இயேசு ஜீவ அப்பமாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் பசியினாலே சாகிற ஒரு மனிதனாக நீங்கள் இருப்பீர்கள். యేసు జీవాహారమైనందువలన మీరు యేసుక్రీస్తు మీకు సమస్తముగా ఉండకపోయినట్లయితే మీరు ఆకలితో బాధపడుచుందరు. If Jesus is not all in all for you, you are dying of thirst, because he is the fountain of life and the spring of life. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ ஊற்றாக அவர் நீரூற்றாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் தாகத்தினால் சாகிற ஒரு மனிதனாக நீங்கள் இருப்பீர்கள். యేసుక్రీస్తు జీవ జలమైనందున ఆయన మీకు సమస్తముగా ఉండనట్లయితే మీరు దాహముతో బాధపడుచుందురు. Without Jesus all in your life, every day gradually you are dying of sickness, because Jesus is the sure medicine, healing and health. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான ஔஷதமாக சுகமாக அவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் அனுதினமும் வியாதியினாலே சாகிற ஒரு நபராக நீங்கள் இருப்பீர்கள். యేసుక్రీస్తు మీకు మంచి ఔషధమైనందువలన ఆయన మీకు సమస్తముగా ఉండకుండా ఉన్నట్లయితే
ఎల్లప్పుడూ మీరు అనారోగ్యంతోను వ్యాధితోను బాధపడుచు ఉందరు. If Jesus is not all in your life, you are a blind man groping in darkness, because Jesus is the true light. இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான ஒளியாக வெளிச்சமாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் தடவி திரிகிற ஒரு குருடனை போல இருப்பீர்கள். యేసు క్రీస్తు లోకమునకు వెలుగైనందువలన ఆయన మీకు సమస్తముగా ఉండనట్లయితే మీరు గుడ్డివారుగాను చీకటిలో తడువులాడుచుండువారుగాను ఉందురు. If Jesus is not all in all for you, you are but a deaf and dumb man who cannot sing or enjoy singing, as Jesus is the music and melody of heaven. இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தினுடைய இசையாகவும் பரலோகத்தினுடைய கீதமாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் பாடவோ பாடுகிறதை அனுபவிக்க கூடாத ஒரு செவிடனாக ஊமையாக இருப்பீர்கள். యేసు క్రీస్తు మనకు సంగీతమైనందువలన ఆయన మీకు సమస్తముగా ఉండనట్లయితే మీరు చెవిటివారుగాను సంతోషం లేనివారుగాను ఉందరు. If Jesus is not all in all for you, you are the most ugly man on earth, because Jesus he is fairer than 10,000 bright and morning star, rose of Sharon and the lily of valleys. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 10,000களில் சிறந்தவராகவும் அழகில் சிறந்தவராகவும் அவர் பிரகாசமான விடிவெளி நட்சத்திரமாகவும் அவர் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் இந்த உலகத்தில் அழகற்ற ஒரு மோசமான ஒரு நபராக நீங்கள் இருப்பீர்கள். యేసు క్రీస్తు ఆయన 10,000లో అతి కాంక్షణీయుడైనందువలన ఆయన ఉదయ నక్షత్రము కంటే సౌందర్యమైనందువలన షారోను రోజా కంటే అతి సుందరుడైనందువలన ఆయన మీ జీవితమునకు సమస్తముగా లేనట్లయితే మీకంటే కురూపిలు ఈ లోకములో ఎవరు ఉండరు. Without Jesus, my dear friend, you are on the way to hell, because Jesus is the way to heaven and he is heaven. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய வழியாக இருக்கிறபடினாலும் அவரே பரலோகமாகவும் இருக்கிறபடினாலும் அருமையான நண்பனே, உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இயேசு இல்லாத பட்சத்தில் நீ நரகத்தை நோக்கி போகிறதான ஒரு மனுஷனாக இருப்பாய். ప్రభునందు ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తు మార్గమైనందువలన పరలోకమునకు వెళ్ళుటకు ఆయన ఏకైక మార్గమైనందువలన ఆయన లేకుండా ఆయన సమస్తము కానట్లయితే మీరు నరక ప్రయాణము చేస్తున్న వారైందురు. Jesus is not all in your life is bitter, because only Jesus can make the bitter life sweet, and he is sweeter than honey and honeycomb. அவர் தேனிலும் தெனித்தேனிலும் மதுரமுள்ளவராக இருக்கிறபடினாலே அவர் மாத்திரமே உன்னுடைய வாழ்க்கையின் கசப்பை இனிமையாக மாற்ற முடியும். ஆகவே அவர் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கை கசப்பு நிறைந்ததாக இருக்கும். యేసు క్రీస్తు తేనె కంటే మధురమైన వాడును, చుట్టు తేనె ధారల కంటే తీయని వాడైనందువలన ఆయన మీ జీవితంలో సమస్తము కానట్లయితే మీ జీవితం అంతా కూడా ఆయన చేదుమయముగా ఉండును. If Jesus is not all in all in your life, my dear friend, your life has no meaning, because only Jesus can make your life meaningful. இயேசு மாத்திரமே உன்னுடைய ஜீவியத்தை கருத்துள்ளதாக பயனுள்ளதாக மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறபடினாலே அந்த இயேசு உன்னுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் உன்னுடைய ஜீவியம் உன்னுடைய வாழ்க்கை அர்த்தமற்றதாக மாறிவிடும். యేసు క్రీస్తు మీ జీవితమును అర్థవంతముగా చేయవాడైనందువలన ఆయన మీ జీవితంలో సమస్తము కానట్లయితే మీ జీవితమునకు అర్థం ఉండదు. Without Jesus filling your life, you are an unhappy man, because Jesus is the source of all joy. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே எல்லா சந்தோஷத்தினுடைய உறைவிடமாக ஊற்றாறு வழியாக இருக்கிறபடினாலே அந்த இயேசுவினுடைய ஜீவியத்தில் உன்னுடைய ஜீவியத்தை நிறைக்காத பட்சத்தில் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு மனுஷனாக நீ இருப்பாய். యేసు క్రీస్తు ఆయన సంతోషము ఊటైనందువలన ఆ యేసు నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీ జీవితం అంతా కూడా దుఃఖదాయకమై ఉంటుంది. Without Jesus in your life, you are a hopeless mess, because only Jesus can give hope, and he is our hope. இயேசு மாத்திரமே உனக்கு நம்பிக்கை தர முடியும். அவரே நம்பிக்கையாக இருக்கிறபடினாலே அவர் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் நீ ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத குழப்பம் நிறைந்த மனுஷனாக இருப்பாய். యేసు క్రీస్తే నిరీక్షణ, ఆయనే నిరీక్షణాధారమైనందువలన
ఆయన నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీ యొక్క జీవితము నిరీక్షణ లేనిదై ఉండును. If Jesus is not all in all your life be full of fear, because Jesus is the only one who can dispel all fear. இயேசு மாத்திரமே எல்லா பயத்தையும் பரிகரிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறபடியால் அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் பயம் நிறைந்த ஒரு நபராகவே நீங்கள் இருப்பீர்கள். యేసు క్రీస్తే భయమును తొలగించువాడైనందువలన ఆయన నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీ జీవితమంతా కూడా భయకంపితముగా మారును. If Jesus is not all in all to you, you don't have any peace, because Jesus, he is the Prince of Peace, the author of peace, the King of peace. இயேசு மாத்திரமே சமாதான பிரபுவாக, சமாதான ராஜாவாக, சமாதானத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறபடியால் அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுடைய ஜீவியம் சமாதானம் இல்லாத ஒன்றாக இருக்கும். యేసు క్రీస్తే సమాధానము సమాధానకర్త అధిపతి అయినందువలన ఆయన మీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీ జీవితం అంతా కూడా సమాధానము లేనిదే ఉండును. If Jesus is not all in all for you, you don't have any rest, because Jesus is the only one who called, come unto me all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. இயேசு மாத்திரமே வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று அழைத்திருக்கிறபடியால் அந்த இயேசு உன்னுடைய ஜீவியத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுடைய ஜீவியம் இளைப்பாறுதல் அற்றதாகவே காணப்படும். కేవలము యేసు మాత్రమే ప్రయాసపడి భారమును మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేస్తానని చెప్పి ఉన్నాడు కనుక ఆ యేసు నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీ జీవితము సమాధానము లేనిదై ఉండును. My dear ones, let me tell you, if Jesus is not filling your life, you are a foolish man, a fool, because the word of God says, in him dwelleth all wisdom. அவருக்குள் ஞானம் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது, வாசமா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனபடியால் எனக்கு அருமையான நண்பர்களே, அந்த இயேசுவுடைய ஜீவியத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் மதியினராக, ஞானம் இல்லாத ஒரு நபராக மாறிவிடுகிறீர்கள். యేసు క్రీస్తునందే సమస్త జ్ఞాన వివేకములు గుప్తములైనందువలన ఆ యేసు క్రీస్తు నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీవు జ్ఞానము లేనివాడుగా అవివేకిగా ఉండు. Oh, without this sweet Jesus filling your life will be lonely, because Jesus is the only one told I am always with you. நான் எப்போது உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று நம்முடைய அருமையான இயேசு, இனிமையான இயேசு சொல்லி இருக்கிறபடினாலே அந்த இயேசு உங்களுடைய ஜீவியத்தை நிறைக்காவிட்டால், அவர் மூலமாக உங்களுடைய ஜீவியம் நிரப்பப்படாவிட்டால் நீங்கள் எப்போதும் தனிமையாய் இருக்கிறதான ஒரு உணர்வில் தான் ஜீவிப்பீர்கள். ఇదిగో యుగ సమాప్తి పర్యంతము సదాకాలము నేను నీకు తోడై ఉందని వాగ్దానం చేసిన యేసు నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీ ఒంటరివాడివై దిక్కులేని వాడివిగా ఉండువు. Without Jesus you are lost, because he is the way to heaven. இயேசு மாத்திரமே பரலோகத்திற்கு போகக்கூடியதான வழியாக இருக்கிறபடினாலே அந்த இயேசு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் நஷ்டப்பட்ட ஒரு நபராக இருக்கிறீர்கள். యేసు క్రీస్తే పరలోకమునకు వెళ్ళే మార్గమైనందువలన క్రీస్తు నీ జీవితంలో లేనట్లయితే మీరు మార్గమందు ఆయాసపడి వారుగా ఉండు. I may go on and on like that, but let me tell you that without Jesus you are nothing and you have nothing. நான் இதை போல இன்னும் ஏராளமாக சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். என்றால் நான் ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இயேசு உங்களுடைய ஜீவியத்தில் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை, நீங்களும் ஒன்றுமில்லாதவர்கள். ఇలాగూ ఎన్నో విషయములు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు, కానీ యేసు నీ జీవితంలో లేనట్లయితే నీకు ఏమీ మిగలదు, నీవు కూడా ఏమీ లేని వాడివై ఉండు. If there is anybody who is backslidden, or you are not given your life to Jesus, today the Lord Jesus is calling you, come, taste and see that the Lord is good. இங்கே பின்மாற்றக்காரர் யாராகிலும் இருப்பீர்கள் என்றால், அல்லது இன்னும் உங்களுடைய ஜீவியத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புக் கொடுக்காத யாராகிலும் இருப்பீர்கள் என்றால், இன்று உங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார். நீங்கள் வந்து அவர் நல்லவர் என்கிறதை ருசித்து பாருங்கள். ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో యేసును అంగీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే, వెనకబడిపోయిన వారు ఉన్నట్లయితే ముందుకు రండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దయాళుడని రుచి చూచి ఎరుగుడి. Today give your heart fully to the Lord. இன்று முழுமையாக உங்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தருக்கு அர்ப்பணியுங்கள். ఈ దినము సంపూర్ణముగా మీ యొక్క హృదయమును ఆయనకు అప్పగించుడి. Not 50% or 70% or 99%, 100%
50% அல்லது 75%, ஏன் 99% மாத்திரமல்ல 100% நீங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டும். 50%, 75%, 99% కాకుండా 100% పాళ్ళు ఆయనకు మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకోండి. Give your life to him. உங்களுடைய ஜீவியத்தை அவருக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். నీ జీవితమును ఆయనకు అప్పగించుకోండి. Give your time and talents and treasures to him. உங்களுடைய நேரம், உங்களுடைய பொக்கிஷம், உங்களுடைய தாளந்துகள் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் சமர்ப்பியுங்கள். నీ యొక్క సమయాన్ని, మీ ధనాగారాన్ని, నీ యొక్క జ్ఞానమును ఆయనకు వివేకమును ఆయనకు అప్పగించుడి. Jesus makes life worth the living. கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே நம்முடைய ஜீவியத்தை அர்த்தமுள்ள ஒரு ஜீவியம் செய்யக்கூடியதாக மாற்றுவார். యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మీ యొక్క జీవితమును అర్థవంతముగా మార్చగలడు. Surely Jesus will turn the bitter into sweet. உண்மையாகவே இயேசு கசப்பை இனிமையாக மாற்றுவார். నిజముగా యేసు క్రీస్తు చేదును తీయగా మార్చును. Darkness into light. இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றுவார். నీ అంధకారమును వెలుగుమయముగా చేయును. Sadness into gladness. துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுவார். దుఃఖమును సంతోషదాయకముగా మార్చును. Confusion into peace. குழப்பத்தை சமாதானமாய் மாற்றுவார். అబద్ధమును సీతముగా మార్చును. Emptiness into fullness. வெறுமையை நிறைவாய் மாற்றுவார். వెలుగును సంపూర్ణముగా మార్చును. Filthiness into holiness. அசுத்தத்தை பரிசுத்தமாய் மாற்றுவார். అపవిత్రతను పవిత్రముగా మార్చును. Weakness into strength. பலவீனத்தை பலனுள்ளதாக மாற்றுவார். బలహీనతను బలముగా మార్చును. Sickness into health. வியாதியை ஆரோக்கியம் உள்ளதாக மாற்றுவார். వ్యాధిని ఆరోగ్యవంతముగా మార్చును. యేసు క్రీస్తువిన్ నామమిదే, యేసు క్రీస్తువిన్ నామమిదే, இனிமையாவே இன்பமதுவே இறைக்கும் மாறுதலே, இனிமையாவே இன்பமதுவே இறைக்கும் மாறுதலே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமிலே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமிலே, இனிமையாவே இன்பமதுவே இறைக்கும் மாறுதலே, இனிமையாவே இன்பமதுவே இறைக்கும் மாறுதலே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமிலே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமிலே, இனிமையாவே இன்பமதுவே இறைக்கும் மாறுதலே, இனிமையாவே இன்பமதுவே இறைக்கும் மாறுதலே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமிலே. The word of God God has given is eternal word of God. This is not mythology or theology. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான வசனமானது நித்தியமான தேவனுடைய வசனம். இதேதோ இறையியலை சேர்ந்ததோ அல்லது மனோபாவத்தை சேர்ந்ததோ அல்ல. దేవుని వాక్యము మనకు ఇవ్వబడినటువంటిది ఇది వేదాంతము కాదు. Jesus brings heaven into our hearts. Jesus brings heaven into our hearts. இயேசு பரலோகத்தை நம்முடைய இருதயத்திற்குள் கொண்டு வருகிறார். యేసు పరలోకమును మన హృదయములోనికి తీసుకొని వచ్చును. Because Jesus himself is heaven. ஏனென்றால் இயேசு தாமே பரலோகமாக இருக்கிறார். కారణమేమనగా యేసే పరలోకమై ఉన్నాడు. Where Jesus is, there is heaven. எங்கே இயேசு இருக்கிறாரோ அங்கே பரலோகம் இருக்கிறது. యేసు ఉన్న స్థలములోనే పరలోకమున్నది. One saint once told, if Jesus goes to heaven, I would like to go to heaven, because where Jesus is, that is heaven. ஒரு பரிசுத்தவான் விதமாய் சொன்னாராம், இயேசு பரலோகத்திற்கு போவார் என்றால் நானும், இயேசு நரகத்திற்கு போவார் என்றால் நானும் கூட நரகத்திற்கு போவேன், ஏனென்றால் இயேசு இருக்கிற இடம்தான் எனக்கு பரலோகம் என்று சொன்னாராம். ఒక పరిశుద్ధుడు చెప్పినాడు, యేసు నరకమునకు వెళ్ళినట్లయితే యేసున్న స్థలమే పరలోకము గనుక నేను కూడా ఆ స్థలములోనికి వెళ్ళిదని చెప్పినాడు. When Jesus comes into our heart, heaven comes. இயேசு நம்முடைய இதயத்திற்குள் வரும்பொழுது பரலோகமே வந்து விடுகிறது. యేసు మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు మన హృదయం పరలోకముగా మారును. There will be no question whether there is a heaven or not, because it has already come into our hearts.
அந்த பரலோகம் நமக்குள் ஏற்கனவே வந்துவிட்ட பின்பு பரலோகம் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற ஒரு கேள்விக்கு இடமே இல்லை. ఆ పరలోకము మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు పరలోకము ఉన్నదా లేదా అనే ప్రశ్నే లేదు. Oh, Jesus is sweeter than anything, everything in the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எந்த ஒரு காரியத்தை பார்க்கலும் சகல காரியத்தை பார்க்கலும் இயேசு மிகவும் மதுரமானவர். ఈ లోకములో ఉన్న సమస్తముల కంటే కూడా యేసు మధురమైనవాడు. If you are not accepted Jesus or gone away from Jesus, I tell you, you are wasting your life. Today, come back to Jesus. இன்னும் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர் உங்களுடைய தேவனாக அங்கீகரியாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஜீவியத்தை நீங்கள் வீணாக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கே நீங்கள் இயேசுவினிடத்திலே வாருங்கள். మీ జీవితంలో యేసు క్రీస్తును అంగీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే మీ జీవితం అంతా ఇక్కడ వ్యర్థమే. కనుక మీరందరూ కూడా యేసు యొద్దకు రమ్మని విజ్ఞాపన చేయుచున్నాం. A life without Jesus is a wasted life. இயேசு இல்லாத ஒரு ஜீவியம் பாழாக்கப்பட்டதான ஒரு ஜீவியம். యేసు లేని జీవితము వ్యర్థమయమైన జీవితము. Your money, materials and your education, your job and position has no value unless Jesus is in your life. இயேசுவுடைய ஜீவியத்தில் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுடைய பணமோ, உங்களுடைய பொருளோ, உங்களுடைய ஆஸ்தியோ, உங்களுடைய கல்வியோ, உங்களுடைய செல்வாக்கோ, உங்களுடைய பெயரோ புகழோ ஒன்றுமே இல்லை. యేసు మీ జీవితంలో లేనట్లయితే మీ ఆస్తిపాస్తులు, మీ జ్ఞానము, మీ వివేకము, మీ స్థానము సమస్తము కూడా వ్యర్థమే. If Jesus has already come into your life, if you are not taken water baptism, you are like a stagnant water. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே உங்களுடைய ஜீவியத்தில் வந்த பின்பும் இன்னும் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேங்கி நிற்கிற தண்ணீரை போலதான் இருப்பீர்கள். మీరు యేసు క్రీస్తును అంగీకరించిన తర్వాత కూడా మంచడం బాప్తిస్మం పొందకుండా ఉన్నట్లయితే మీ జీవితము నిశ్చలము లేనటువంటి నీటి వలె ఉంటుంది. You know, stagnant water is filthy water. தேங்கி நிற்கிற தண்ணீர் அது அசுத்தமான தண்ணீர். నిశ్చలముగా ఉన్నటువంటి నీరు అపవిత్రమైన నీరు. After you receive Jesus, you must move forward. நீங்கள் இயேசுவை உங்களுக்குள் ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு நீங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். యేసును అంగీకరించిన పిమ్మట మీరు ముందుకు సాగవలసి ఉన్నది. With all humility I want to declare, the day Jesus came into my life, that day I told the pastor, I want to take water baptism. எல்லா தாழ்மையோடு என்னுடைய ஜீவியத்தில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். என்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள் வந்தாரோ அன்றைக்கே நான் பரிசுத்தவானிடத்தில் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள் என்று கேட்டேன். అతి మిక్కిలి వినయముతో నేను మీకు చెప్పినది ఏమనగా, ఏ దినమైతే క్రీస్తుని నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినాను అప్పుడే పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లి, పాస్టర్ గారు నాకు బాప్తిస్మం ఇవ్వండి అని అడిగి ఉన్నాను. After you have received Jesus, if you are not taken water baptism, you are like a man, paralyzed man. He has got life in him, but he is paralyzed and bedridden. நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வந்த பின்பும் இன்னும் ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு பக்கவாதம் உள்ள மனிதனை போல இருக்கிறீர்கள். அவனுக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது, ஆனால் அவயவங்கள் உபயோகப்படுத்த முடியாத வடிவில் படுக்கையில் தான் கிடக்கிறான். మీరు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన పిమ్మట నీటి బాప్తిస్మం పొందకుండా ఉన్నట్లయితే ఒక పక్షవాతము కలిగిన వారుగా ఉందరు. అతనిలో జీవం ఉన్నప్పటికీ అతని అవయవములు ఏవి కూడా పనిచేయవు. Today decide to take water baptism. It is almost like a paralyzed man rising up and walking, carrying his bed. இன்றைக்கே நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள தீர்மானியுங்கள். அப்படி என்றால் திமிர்வாதம் பிடித்த ஒரு மனிதன் எழும்பி நடக்கிறதை போன்றதாக அது இருக்கிறது. ఈ దినము మారు మనసును పొందిన మీరు నీటి బాప్తిస్మం పొందుడి, పక్షవాతము కలిగిన వాడు లేచి తన పరుపునెత్తుకు నడిచినట్లుగా మీరు నడవగలరు. If you have not received the Holy Spirit, may I tell you what is the reason you have not received it? நீங்கள் இன்னும் பரிசுத்த ஆவி பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் ஏன் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவி பெறவில்லை என்ற காரணத்தை நான் சொல்லட்டுமா? మీరు ఇంతవరకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందకుండా ఉన్నట్లయితే పొందలేని కారణం నేను చెప్పవలనా? Don't blame God if he has not given you the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவி இன்னும் தேவன் தராமல் இருந்தால் தேவனை நீங்கள் குற்றப்படுத்த வேண்டாம். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇవ్వలేదని దేవుని మీద నేరం మోపవద్దు. John chapter 7:37 says the real reason you are not received the Holy Spirit because you don't have proper thirst for the Holy Spirit. யோவான் சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நீங்கள் இன்னும் பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்குரிய காரணத்தை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். அந்த காரணம் என்னவென்றால் உண்மையான தாகம் உங்களுக்கு இல்லை. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 34 వాక్యాలు చెప్పబడింది ఏమనగా, మీరు ఇంతవరకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందని కారణం ఏమిటంటే మీకు దాని గురించి సరైన దాహము లేదు.
Somebody came in Madras convention, one young man, he sat down in the meeting and told, Lord, I am not going to get up from here unless you fill me with the Holy Spirit. That very moment, a mighty anointing came. He was thrown around with a mighty anointing. ஒரு வாலிபன் நம்முடைய மெட்ராஸ் கன்வென்ஷன் வந்து பங்கெடுத்து கூட்டத்தில் உட்கார்ந்த வேளையிலே, ஆண்டவரே நீர் என்னை பரிசுத்தாவினால் நிறைக்காவிட்டால் இந்த இடத்தை விட்டு நான் எழும்ப மாட்டேன் என்று சொல்லி ஜெபித்த வேளையில் ஒரு வல்லமையான அபிஷேகத்தினால் தேவன் அவரை நிறைத்தார். அவன் துள்ளி குதித்து உருண்டு அபிஷேகத்தில் நிறைந்து சந்தோஷப்பட்டான். మద్రాస్ కన్వెన్షన్ వచ్చిన యవనస్తుడు మోకరించి, ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వకుంటే నేను ఈ స్థలం విడిచి వెళ్ళనని గొప్ప తీర్మానంతో ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తివంతముగా అతని మీద కుమ్మరించబడినది. అతను గంతులేసి ఆడి ఉన్నాడు. If the Pentecostal power has not come upon you, you are not a Pentecostal man. பெந்தேகோஸ்தே வல்லமை உங்கள் மேல் வந்து இறங்காத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு பெந்தேகோஸ்தே ஆள் அல்ல. పెంతెకోస్తు శక్తి నీ మీద దిగకుండా ఉంటే నీవు పెంతెకోస్తు మనిషే కాదు. When Pastor Paul received the Holy Spirit in Sri Lanka, he told, this is Canaan flowing with milk and honey. இலங்கையிலே பாஸ்டர் பால் அவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்ட பொழுது சொன்னாராம், இதுதான் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் என்று சொன்னாராம். పాస్టర్ పాల్ గారు శ్రీలంకలో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందినప్పుడు ఆయన పొందిన ఆనందమును గురించి వివరించినప్పుడు ఇదే పాలు తేనెలు ప్రవహించు అనుభవమైనది. This is God's time to fill us with overflowing experience of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் நிறைந்து வழிகிற அனுபவத்தோடு நம்மை நிறைக்கும்படியாக தேவனுடைய வேலை இதுவாக இருக்கிறது. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము చేత నింపినటువంటి దేవుని అనుకూల సమయమైనది. Doctors say no medicine is perfect. மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் எந்த மருந்தும் ஒரு முழுமையானது பூர்ணமானது அல்ல என்று. డాక్టర్లు చెప్పినది ఏమనగా ఏ ఔషధము కూడా పరిపూర్ణమైనది కాదు. Recent survey in America showed the longevity of people in America, they live average lifespan is 70 years. சமீபத்திலே அமெரிக்காவில் நடத்தியதான ஒரு ஆய்வின்படி அமெரிக்காவில் வாசமணுகிற ஒரு நபருடைய வாழ்க்கை வாழ்நாள் 17 வருஷம் என்று சராசரியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். 70 வருஷம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వైద్యులు చెప్పినది ఏమంటే అమెరికాలో సరాసరి మానవుని యొక్క జీవితము 70 సంవత్సరములది. But I was shocked to read, but the lifespan of doctors is 50. ஆனால் மருத்துவருடைய வாழ்நாளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான காரியத்தை கேட்டபொழுது நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன். அது எவ்வளவு தெரியுமா? 55 வருஷங்கள் தான். వైద్యులు చెప్పినటువంటి 50 வருஷங்கள் தான். వైద్యులు చెప్పినటువంటి లెక్క ప్రకారము వారి యొక్క జీవితము సరాసరి 50 సంవత్సరాలు మాత్రమే. I asked a doctor, why that lifespan is only 50 for doctors and for others 70? ஒரு மருத்துவரிடத்திலே டாக்டர் மற்றவருடைய வாழ்நாள் 70 வருஷம் இருக்கும் பொழுது ஏன் மருத்துவருடைய வாழ்நாள் 50 வருஷம் தான் என்று நான் கேட்டேன். నేను ఒక డాక్టర్ని అడిగాను, అయ్యా డాక్టర్లు సరాసరి జీవితము 50 సంవత్సరాలు, ఇతరుల యొక్క సరాసరి జీవితం 70 సంవత్సరాలు ఉండడం కారణం ఏమిటి అని అడిగాను. He told many reasons, and one reason he told, always inhaling and dealing and smelling that medicine that makes person sick. அவர் அதற்குரிய பல காரணங்களை சொன்னார். அதற்குரிய ஒரு காரணம் என்னவென்றால் அதிகமாக அவர்கள் மருந்துகள் அவர்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்காக. அந்த மருந்தினுடைய அந்த வாசனை தான் சுவாசிக்கிறார்கள். இப்படி அவர்கள் மருந்தோடு அதிகமாக பழக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவருடைய வாழ்நாள் குறைந்து போகிறது என்று சொல்கிறார். ఆ డాక్టర్ ఇచ్చిన జవాబు ఏమిటంటే, అయ్యా మేము వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇచ్చినటువంటి మందులు తాకుచూ ఉన్నందువలన, ఎప్పుడు ఆ వాసన చూస్తూ ఉన్నందువలన మా సరాసరి జీవితం 50 అయింది, వారి సరాసరి జీవితం 70 అయింది అన్నారు. But the word of God is sure medicine and absolutely no side effects. ஆனால் நம்முடைய தேவனுடைய வசனமோ நிச்சயமான ஒரு ఔషధமாக மருந்தாக இருக்கிறது. அதனால் எந்த விதமான பக்க விளைவுகள் வராது. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధమైన ఔషధమైనందువలన దాని వలన ఏ విధమైన వ్యాధి రాదు. Before I was born again, I had so many sicknesses. நான் மறுபடியும் பிறப்பதற்கு முன்பாக எனக்கு अनेक வியாதிகள் இருந்தன. నేను మారు మనసు పొందడానికి ముందు నాకు అనేక వ్యాధులు ఉండేవి. One sickness was epileptic fits and no medicine for it. அதிலே ஒன்றுதான் காக்காய் வலிப்பு என்று அந்த வலிப்பு வியாதி, அதற்கு மருந்து இல்லை. నాకు ఒక వ్యాధి ఫిట్స్ వ్యాధి, దానికి మందే లేదు. But by the grace of God for the last about 47 years Jesus has been
the perfect healer and medicine for me. ஆனால் கர்த்தராகிய தேவனுடைய கிருபையினாலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு ஒரு பூரணமான ஔஷதமும் சுகமுமாக இருந்து வருகிறார். ఈ 77 సంవత్సరంలో ప్రభు యేసు క్రీస్తు నాకు పరిపూర్ణమైన స్వస్థత ఔషధమై ఉన్నాడు. The word of God says, I am the Lord that healeth thee. He doesn't say, I am one of the healers. நான் பரிகாரிகளில் ஒருவர் என்று அவர் சொல்லவில்லை. வேதவசனம் சொல்கிறது, நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అని చెప్పినాడు గాని స్వస్థపరచు వారిలో నేను ఒకడును అని చెప్పలేదు. Those who put their trust in the Lord will never be put to shame. கர்த்தரின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள். దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచువారు ఎన్నటికీ సిగ్గుపడరు. Not only the Lord will heal you, fear of death will flee away from you. கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்குவது மாத்திரமல்ல, மரண பயம் உங்களை விட்டு ஓடி போகும். దేవుడు మిమ్మను స్వస్థపరచుట మాత్రమే కాక మరణ భయము మిమ్మల్ని విడిచి పారిపోవును. As long as you trust in man and human made things, fear of death will not depart from you. மனுஷனால் உண்டாக்கப்பட்ட காரியங்கள் மேலும் உங்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கும் வரையிலும் மரண பயம் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு போகாது. మనుషుల మీద ఆధారపడి మనుషుల వైద్యులో మందుల మీద ఆధారపడినప్పుడు ఈ మరణ భయము ఎన్నటికీ మిమ్మల్ని విడవదు. And some people, those who got a calling to serve God, they say, I am afraid to serve God. கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்குரிய அழைப்புள்ளதான சிலர் சொல்கிறார்கள், ஊழியம் செய்வதற்கு பயமாக இருக்கிறது. కొంతమంది చెప్పినది ఏమనగా సేవకు రమ్మంటే సేవకు రావడానికి భయంగా ఉందండి అంటారు. Even if we preach to you 1,000 sermons about serving God, unless you taste the goodness of God in serving God, you may not realize all the blessings of serving God. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறதை பற்றியதான அனுபவத்தை நீங்கள் ருசித்தறியாத பட்சத்தில் நாங்கள் 1000 பிரசங்கங்கள் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வதை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னாலும் அது நிமித்தம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்காது. దేవుని మీరు రుచి చూచి చూడనట్లయితే అనుభవించినట్లయితే నేను 100 ప్రసంగములు సేవను గురించి చెప్పినప్పటికీ అది మీలో క్రియ చేయదు. It's like this glass is full of honey. அது இந்த கிளாஸ் தேனினால் நிறைந்ததற்கு ஒரு ஒப்பானது. ఉదాహరణగా ఈ గ్లాస్ నిండా తేనె ఉందనుకోండి. 10 hours I am preaching about the sweetness of this honey. இந்த தேனுடைய இனிமை மதுரத்தை குறித்து 10 மணி நேரம் நான் பிரசங்கிக்கிறேன். ఈ తేనె యొక్క మాధుర్యాన్ని గురించి 10 గంటలు నేను ప్రసంగం చేసినప్పుడు better than the 10-hour sermon, if I will give a drop, I will ask you, taste and see a drop, then you will say, preacher, I don't need any sermon, I know it's altogether lovely. 10 மணி நேரம் பிரசங்கிப்பதை பார்க்கலும் உங்களிடத்தில் இதில் இருக்கிற ஒரு சொட்டு நீங்கள் இதை ருசித்து இதனுடைய இனிமையை பாருங்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் அதை ருசித்த பின்பு, பாஸ்டர் பிரசங்கம் அவசியமில்லை, இதனுடைய இனிமை நான் ருசி தறிந்து விட்டேன் என்று சொல்வீர்கள். ఈ తేనె యొక్క మాధుర్యాన్ని గురించి 10 గంటలు నేను ప్రసంగం చేసినప్పటికీ ఒక బొట్టు తేనె మీకు రుచి చూపినట్లయితే మీరేం చెప్తారంటే, పాస్టర్ గారు నాకు ఇక ప్రసంగం అవసరం లేదు, దీని రుచిని నేను చూశాను. That's why very often we say there is nothing better, sweeter, greater, higher than serving the King of Kings, the Lord of Lords and God of Gods. ஆகவேதான் தேவாதி தேவனுக்கும் ராஜாதி ராஜாவுக்கும் கர்த்தாதி கர்த்தருக்கும் ஊழியம் செய்வதை பார்க்கலும் வேறு சிறந்த ஒரு காரியம், மேன்மையான ஒரு காரியம், இனிமையான ஒரு காரியம், ఉన్నతமான காரியம் இல்லை என்று நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறோம். దేవాది దేవునికి ప్రభువులకు ప్రభువుకు రాజులకు రాజు అయినటువంటి దేవునికి సేవ చేయడం కంటే ఉన్నతమైన కార్యము ఈ లోకములో లేనే లేదు. I dedicated to serve God in 1959, but 1969 only I was accepted in the ministry. நான் 1959 வருஷமே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சென்றேன். ஆனால் 1969 வருஷத்தில் தான் கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்யும்படியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். నేను 1959 సంవత్సరంలోనే సేవకు రావాలని ఎంతో ప్రయాసపడినాను, కానీ 1969 సంవత్సరంలోనే నేను సేవకు చేర్చుకొనబడి ఉన్నాను. If God put a desire in your heart to serve God, never give up. Let not the devil or man stop you from serving this great God. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் ஒரு வாஞ்சியை கர்த்தருடைய இருதயத்தில் வைத்திருப்பார் என்றால், பிசாசோ மனிதனோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வேற எந்த காரியம் மிகப்பெரிய தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதை தடை செய்ய வேண்டாம். దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయవలని వాంఛా దాహము నీ హృదయములో పుట్టినట్లయితే ఏ మనుషుడు గాని సాతానుడు గాని నీ యొక్క వాంఛను ఆయన తొలగించలేడు. Life is very exciting
Morning when I get up and realize I am in the palace of the King of Kings. Oh, what a privilege. ஜீவியமானது மிகவும் பரவசம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. காலையில் நான் எழும்பும் பொழுது நான் ராஜாதி ராஜாவினுடைய அரண்மனையில் இருக்கிறேன் என்ற ஒரு உணர்வு உண்டாகிறது. என்ன பெரிய శ్లాఘ్యం ఇది. ఉదయంలో నిద్ర లేచినప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు దేవాది దేవుని ఇంటిలో రాజాది రాజు ఇంటిలో నేను ఉన్నాను కదా అన్న సంతోషం నన్ను పరవశింపజేస్తుంది. Not as a hired servant in the palace, but own son of the King of Kings. அரண்மனையிலே ஒரு கூலிக்காரனை போல அல்ல, ராஜாதி ராஜாவினுடைய சொந்த மகனாக நான் இருக்கிறேன். దేవాది దేవుని యొక్క రాజభవనములో ఒక చిన్న స్తంభం వల్లే కాదు, నేను ఆయన కుమారుడిగా ఉంటూ ఉన్నాను. I want to tell you that there is no better exciting life than serving the Lord. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வதை பார்க்கலும் மேன்மையான பரவசம் மிகுந்த வேறொரு ஜீவியம் இல்லை என்கிறதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். దేవాది దేవునికి సేవ చేయనటువంటి అనుభవం నాకు ఎంతో శ్రేష్టమైన పరవశించే అనుభవం అయినది. There are some ministries, they do it for salary. It is like a hired servant. பல இடங்களில் ஊழியங்கள் செய்கிறார்கள், அவர்கள் சம்பளத்திற்காக செய்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் கூலிக்காக வேலையாட்களை போல இருக்கிறார்கள். కానీ అనేక మంది జీతము తీసుకొని సేవ చేస్తున్నందువలన వారు కూలివారిగానే మిగిలిపోతూ ఉన్నారు. There is a saying, if you serve God for salary, one day you may serve the devil for better wages. ஒரு விதமாக ஒரு சொல் உண்டு, தேவனுக்கு சம்பளத்திற்காக ஊழியம் செய்வர்கள் என்றால் ஒரு நாள் வரும் அன்றைக்கு பிசாசுக்கு அதை பார்க்க மேன்மையான சம்பளத்திற்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டி வரும். ఒక సామెత ఉన్నది, నీవు జీతము తీసుకొని నీవు సేవ చేసినట్లయితే ఒకానొక దినమున నీవు సైతాను నుండి కూడా జీతము తీసుకుని వాడువై ఉండువు. The just shall live by faith. విశ్వాసத்தினாலே నీతిమాన్ పిడైపాన్. నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును. Do you know what is the principle of faith life? We are taught by saints, our forefathers. எங்களுடைய முற்பதாக்களாகிய பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக போதிக்கப்பட்டதான அந்த விசுவாசத்தினுடைய கொள்கை என்ன என்று தெரியுமா? పూర్వ పితరులు జీవించినటువంటి విశ్వాస జీవితం మూల కారణం ఏమిటో తెలియదా? Never to mention to anybody directly or even indirectly about the need of the money by servants of God. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் பண சம்பந்தமான தேவையை மற்றவர்களிடத்திலே நேரடியாகவோ மறைமுகமான விதத்திலோ தெரிவிக்கவே கூடாது. దేవుని సేవకులు వారికి డబ్బు అవసరం ఉన్నట్లయితే నేరుగాను గాని చాకచక్యముగాను గాని అడగకూడదు. We teach the trainee servants of God never even to mention as a prayer item, we need money to build this building, pray for that. Not to mention even that. பயிற்சியில் இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கு நாங்கள் போதிக்கிறது என்னவென்றால், ஒரு கட்டட வேலை நடக்கும் என்றால் இதற்கு பணம் தேவை என்ற விஷயத்தை ஜெபத்திலும் கூட சொல்லக்கூடாது என்று நாங்கள் போதித்துக் கொண்டு வருகிறோம். మేము ట్రైనింగ్ తర్ఫీదు ఇచ్చేటువంటి దైవ సేవకులు మేము చెప్పినది ఏమనగా, ఏదైనా విశ్వాస గృహాన్ని నిర్మించాలని కోరుకుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్న సమయంలో ఈ కట్టడం కొరకు డబ్బు కావాలనే అంశాన్ని కూడా ప్రార్థన చేయవద్దని చెబుతున్నాం. You know why our forefathers taught that faith life? எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் ஏன் இந்த விசுவாச ஜீவியத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் தெரியுமா? మా పితరులు ఈ విశ్వాస జీవితాన్ని ఎందుకు నేర్పించారో తెలుసునా? One reason is that we may not become a burden to you. அதற்குரிய ஒரு காரணம், நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பாரமாக மாறிவிடக் கூடாது. మొదటి కారణం ఏమనగా, మేము మీకు భారముగా ఉండకూడదు. Another reason is that when we fully trust in the Lord, instead of looking to man for our needs, we can look to God for our needs. நாங்கள் எங்களுடைய தேவைகளுக்காக மனுஷனை நோக்கி பார்ப்பதை பார்க்கலும் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். రెండవదిగా, మా యొక్క అవసరముల కొరకు మనుషుల్ని తేరి చూడకుండా దేవుని మాత్రం తేరి చూసి వారలుగా ఉండవాలని మా కోరిక. Once a servant of God was asked by an unbeliever, Pastor, you say you live by faith. Does that mean God will tie you in a string the money and will drop it? ஒரு முறை ஒரு அவிசுவாசி நம்முடைய ஊழியக்காரரிடத்தில் சொன்னார், கேட்டாராம், பாஸ்டர், விசுவாசத்தினால் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்களே, தேவன் பணத்தை முடித்து அதிலே ஒரு கயிறுல கட்டி அப்படி இறக்கி விடுவாரா என்று கேட்டார். ఒక విశ్వాసి ఒక దైవ సేవకుడు యొద్ద వచ్చి అడిగినాడు, మీరు విశ్వాస జీవితం చేస్తున్నారు అంటున్నారు కదా, మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మూట కట్టి తాడుతో అక్కడి నుంచి తిప్పుతాడా అని అడిగాడు. Pastor calmly replied, no, he will do a greater through a greater miracle he will give the money. அப்பொழுது பாஸ்டர் அமைதியாக சொன்னார், அப்படி இல்லை, ஒரு பெரிய அற்புதமான விதத்தில் அவர் பணத்தை
in a greater miraculous way God will give them. தேவன் மிகவும் பெரிதான அற்புதமான விதத்தில் தேவன் பணத்தை தருவார். அதை பார்க்கல அற்புதமான விதத்தில் தேவன் பணத்தை அனுப்புவார் என்று சொன்னார். అప్పుడు ఆ దైవ సేవకుడు ఇచ్చిన జవాబు ఏమంటే, సహోదరుడా దీనికంటే అద్భుతమైన దేవుడు మాకు సహాయం చేయరంట. The unbeliever got more angry. Tell me what way. அப்பொழுது அந்த விசுவாசி கோபம் வந்து விட்டது. எப்படி என்று சொல்லுங்க என்று கேட்டாராம். అప్పుడు ఆ విశ్వాసి కోపం వచ్చి ఎలాగో అని అడిగాడు. Without tying on the string God will send it down. அப்பொழுது அவர் சொன்னாராம், அதை ஒரு கயிறிலே கட்டி கட்டாமலேயே தேவன் நேரடியாக அனுப்பி விடுவார். అప్పుడు దైవ సేవకుడు చెప్పింది ఏమిటంటే, తాడి కట్టకుండానే ఆయన మాకు పంపుతాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Have you any time asked any money from anyone for any time? Hands up. எந்த வேளையிலாகிலும் யார் இடத்திலாகிலும் ஏதாகிலும் தேவைக்காக நீங்கள் பணம் கேட்டிருக்கிறீர்களா? அப்படி இருந்தால் கைகளை உயர்த்துங்கள். మీరు ఎవరైనా మీ యొక్క అవసరముల కొరకు మనుషులతో డబ్బులు అడిగి ఉన్నారా? Any time any of the servants of God borrowed money from you? Hands up. எந்த வேளையிலாகிலும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் உங்களிடத்திலே பணத்தை கடனாக வாங்கி இருக்கிறீர்களா? வாங்கி இருக்கிறார்களா? அப்படி இருந்தால் கைகளை உயர்த்துங்கள். దైవ సేవకులు ఎప్పుడైనా కూడా విశ్వాసుల యొక్క అప్పు తీసుకొని ఉన్నారా? చేతులెత్తండి. Some of you are sleeping. Please keep your eyes open because some of the wrong way may also raise the hand. சிலர் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன சொல்ல என்று விளங்கவில்லை. ஆகவே தெரியாமல் கைகளை உயர்த்துகிறார்கள். தயவு செய்து விழிப்பாயிருங்கள். ஹல்லேலூயா. I want to tell you this faith life is a heavenly life. நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறது என்னவென்றால் விசுவாச ஜீவியம் பரலோக ஜீவியமாகும். నేను మీకు చెప్పేది ఏమనగా విశ్వాస జీవితము పరలోక జీవితము. If the Lord has put a desire to serve God, burn the boat on the bridge and come to serve him. தேவன் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாஞ்சி இருதயத்தில் வைப்பார் என்றால் எல்லா தடைகளையும் மீறி நீங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்ய முன்னுக்கு வாருங்கள். దేవుడు మీరు సేవ చేయవలని మీ హృదయంలో వాంఛ పుట్టించిన ఎడల సమస్తమును విడిచిపెట్టి దైవ సేవకై దిగిరండి. Let me tell you, I never found in my whole life this ministry even one moment hard. என்னுடைய ஜீவியத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், இந்த ஊழியத்தில் ஒரு நிமிஷமாகிலும் இந்த ஊழியம் கஷ்டமாக இருந்ததை நான் உணரவே இல்லை. నా జీవితం గురించి సాక్ష్యం నేను చెప్పుచున్నాను. నా జీవిత కాలంలో ఒక్క నిమిషమైనా ఈ సేవ నాకు భారముగా నాకు తోచలేదు. Any time I felt hard, it's all because of my pride and my unsanctified nature. My Jesus never made it hard for me. சில வேளையிலே ஒருவேளை இப்படி கஷ்டமாக இருந்திருக்க கூடும் என்றால் அது என்னுடைய பெருமையினாலும் என்னுடைய பரிசுத்தப்படாத சுபாவத்தினாலுமே ஒழிய இயேசு ஒரு நாள் இந்த ஊழியத்திலே நான் கஷ்டப்பட எனக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்லை. నా సేవలో నేను అనేక పర్యాయం క్లిష్ట సందర్భంలో వెళ్ళి ఉన్నదాను. కారణము దేవుడు కాదు గాని నా బలహీనతల వల్లనే నా పవిత్రపరచబడి స్వభావాలనే కలిగినది. There are two heavens and two hells. Which one you want? இரண்டு நரகங்களும் இரண்டு பரலோகமும் இருக்கிறது. இவைகளில் உங்களுக்கு எது வேண்டும்? రెండు నరకములు రెండు పరలోకములనివి. దీనిలో మీకు ఏది కావాలి? You will not have both of them together. ஒரே நேரத்தில் அந்த இரண்டையும் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது. ఒకే సందర్భంలో రెండింటిని మీరు అనుభవించలేరు. I don't want to explain all about hell and there is no time also for that. நரகத்தை பற்றி எல்லாவற்றையும் விவரிக்க இப்பொழுது எனக்கு நேரம் இல்லை. I don't want to explain about hell and there is no time for it. நரகத்தை பற்றி விவரிக்க முடியாக நான் விரும்பவில்லை, அதற்கு நேரமும் இல்லை. నరకమును గురించి వివరించవాలని నేను కోరటలేదు, దాన్ని వివరించడానికి సమయం కూడా లేదు. But let me tell you, eternal hell is a reality. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிக் கொள்ளட்டும், நித்திய நரகம் என்று சொல்வது ஒரு உண்மையான விஷயமாகும். ఒక విషయం నేను చెప్పుకోరుచున్నాను, నరకమైనటువంటిది నిత్యమైనటువంటిది నిజమైనటువంటిది. There the people will be covered with eating worms. அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் அவர்களை பட்சித்து சாப்பிடுகிற புழுக்களினாலே மூடப்பட்டிருப்பார்கள். అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాంగము కీటకముల చేత తినబడేటువంటి వారుగా ఉందరు. That fire, people burning that, people will be like a burning torch eternally. அங்கே இருக்கிறதான அக்கினி, அவர்கள் அந்த அக்கினி எரிவதற்கு அவர்கள் ஒரு கரியை போல எரிந்து கொண்டே இருக்கும். అక్కడ అగ్ని మండుచున్నట్టుగానే వారు మండుచుందరు. From head to foot, all over the body, spirit and soul, people will have extreme pain eternally. அவருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுதும் அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு மிகவும் பயங்கரமான வேதனை இருக்கும். వారి ప్రాణాత్మ நித்தியமாக
వారి ప్రాణాత్మ దేహములు అక్కడ జనం ఉన్నటువంటి జనాంగము నిత్య వేదనగా మారును. 1 second they will not have rest, because there will be no sleep in hell. பரலோகத்திலே தூக்கம் என்பதே கிடையாது. ஆகவே ஒரு வினாடி கூட அவர்களுக்கு இளைப்பாறுதல் இருக்காது. నరకములో నిద్ర లేనందువలన ఒక్క సెకండ్ కూడా వారు విశ్రమించలేరు. All in hell, it seems to be crying, Jesus, give me another chance to go to earth and live for you, but it will be too late. நரகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும், இயேசுவே உமக்காக ஜீவிக்க மற்றொரு சந்தர்ப்பம், ஒரு தருணத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி அவரை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள். ஆனால் அது ஒரு காலம் கடந்த ஒரு காரியமாக இருக்கும். అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులు, ప్రభువా మాకొక తరుణము దయచేయండి అని వారు కోరుదురు గాని అది వారికి అనుగ్రహించబడదు. If you are a sinner or hiding any sin in your life today, it's not worth living that life. Come to Christ, open your heart, confess, repent, let heaven fill your life. நீங்கள் ஒரு பாவியாக அல்லது பாவத்தை மறைத்து வைக்கிற ஒரு ஜீவியம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்து இனி அப்படிப்பட்ட ஜீவியம் செய்வதில் அர்த்தமில்லை என்று விளங்கிக் கொண்டால், இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து உங்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தருடைய அவருக்கு திறவுங்கள். அவர் உங்களை மன்னித்து பரலோகத்தினால் உங்களை நிறைப்பார். పాపములో జీవించున్నట్లయితే, పాపమును మరుగు చేసి జీవించిన వారైతే ముందుకు రండి. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించండి. ఆయన మీ జీవితమును సంతోషదాయకము సుఖదాయకముగా ఆయన చేయగలడు. Living for Jesus is living in heaven. இயேசுவுக்காக ஜீவிப்பதே பரலோகத்தில் ஜீவிப்பதுதான். యేసు కొరకు జీవించుట పరలోకములో జీవించుట. Beloved ones, with all humility I tell you, we are privileged to be in this fellowship of saints. அருமையானவர்களே, மிக தாழ்மையோடு உங்களிடத்தில் நான் சொல்லுகிறேன், இந்த பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியத்திலே நாம் காணப்படுவது தேவன் நமக்கு பாராட்டின ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமாகும். ప్రియమైన వారలారా, మిక్కిలి వినయముతో నేను మీకు చెప్పినదేమనగా, పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసము, పరిశుద్ధులతో జీవించుట ఎంతో శ్రేష్టమైన జీవితం. Before God, we open our heart and tell you, God is our witness. We are teaching the truth of the word of God. தேவனுடைய வசனத்தில் இருக்கிறதான சத்தியத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறோம் என்கிறதை தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த இதயத்தோடு ஒரு சாட்சியாக நாங்கள் அறிவிக்கிறோம். దేవుని యొక్క సత్యమును మీకు బయలుపరచుటనుగా దేవుని యొక్క హృదయమును సంపూర్ణంగా మీ ఎదుట తెరిచి చెప్పుచున్నాం. Very soon Jesus will come. வெகு சீக்கிரத்தில் இயேசு வருவார். అతి శీఘ్రముగా ప్రభువైన యేసు ఏతెచ్చును. Let me speak few words about our sweet home in heaven and close my message. பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய அந்த இனிமையான வீட்டை பற்றிய சில வார்த்தைகளை சொல்லி என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். పరలోకములో ఉన్న శ్రేష్టమైన అనుభవాల గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పి ముగించుకోరుచున్నాను. We have a sweet home in heaven. பரலோகத்திலே நமக்கு ஒரு இனிமையான வீடு இருக்கிறது. పరలోకములో మనకు ఒక మధురమైన నివాసం ఉన్నది. It is an unshakable mansion as it is founded on the rock of ages, the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய பிளவுண்ட கண்மலையின் மேல் அது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அது அசைக்கப்படாத ஒரு வீடாக வாசஸ்தலமாக இருக்கிறது. పరలోకమనేది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నివసించున్నందు వలన కలదచ్చబడినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పర్వతం మీద ఉన్నటువంటి నివాసమైనది. No insurance is needed, as no fire, flood or earthquake can ever destroy our sweet home. நம்முடைய அந்த இனிமையான வீட்டை நெருப்போ வெள்ளமோ அல்லது புயலோ ஒன்றும் அழிக்க முடியாது. ஆகவே அந்த வீட்டுக்காக நாம் இன்சூர் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. మనము నివసించబోతున్నటువంటి ఆ గృహమునకు అగ్ని గాని నీరు గాని ఏ భూకంపము గాని దాన్ని తాకలేదు గనుక దాన్ని మనము జీవిత బీమా చేయవలసిన అవసరం లేదు. It will never grow old, as it will always remain new and ever so beautiful. அது ஒரு நாளும் பழமையாய் மாறாது. எப்போதும் அது புதுமையாகவும் மிகவும் அழகானதாகவுமாகவே நிலைத்திருக்கும். అది ఎప్పటికి కూడా పాతబడిపోదు, పురాతనముగా మారదు. ఎల్లప్పుడూ కూడా నూతనత్వము దానిలో కనపడదు. Our sweet home always will be safe, as holy angels will be guarding over it. அந்த இனிமையான வீட்டை எப்போதும் பரிசுத்த தூதர்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும். శ్రేష్టమైన గృహమును పరిశుద్ధ దేవదూతలు కాపాడుచునే ఉందరు. No light is needed, as Jesus Christ will be himself will be the light of our home. அந்த வீட்டிற்கு வெளிச்சம் அவசியமில்லை, விளக்கு அவசியமில்லை. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து தாமே அந்த வீட்டிற்கு வெளிச்சமாக விளக்காக இருப்பார். అక్కడ ఏ దీపమునకు అవసరం లేదు. కారణం ఏమనగా
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మనకు దీపమై ఉండును. In our sweet home there will be no curse or pain or crying or sorrow or suffering or death, and no kerchief needed, as Jesus will wipe away all our tears. நம்முடைய இனிமையான வீட்டில் சாபமோ மரணமோ வேதனையோ கண்ணீரோ புலம்பலோ ஒன்றுமில்லை. கண்ணீரை துடைக்கக்கூடியதான நமக்கு அந்த கர்ச்சீஃபும் அவசியமில்லை. ஏனென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருப்பார். అక్కడ దాహము గాని ఆకలి గాని ఏ విధమైనటువంటి వేదన గాని దుఃఖము గాని ఉండదు. కారణం ఏమనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మనకు సమస్తమై ఉండును. As I close my words, என்னுடைய வார்த்தைகளை முடிப்பதற்கு முன்பாக నా మాటలు ముగించబోతున్నాను. little time is left for you and for me. உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த பூமியிலே ஒரு குறுகிய காலம் தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. మీకును నాకును ఈ భూలోకములో కొద్దిగా సమయము నియమించబడి ఉన్నది. Let Jesus become all in all for us. యేసు நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக மாறட்டும். యేసు మనకు సమస్తములకు సమస్తముగా మారనివ్వుడి. Only Jesus can make our life worth the living. యేసు మాత్రమే நம்முடைய జీవిயத்தை అర్థముள்ள తగుదియుள்ள ஒரு జీవియமாக மாற்றுவார். యేసు మాత్రమే మన జీవితమును అర్థవంతముగా మార్చగలడు. With Jesus our life will be heaven and we go to eternal heaven. இயேசுவின் மூலமாக நம்முடைய ஜீவியம் பரலோகமாக மாறும். நாம் நித்தியமான பரலோகத்தை நோக்கி செல்லுவோம். యేసు క్రీస్తే మన జీవితంలో పరలోకముగా మారును. అందువలనే మనము బాగా అనుభవంలోనే ముందుకు సాగుదాము. May God bless you. దేవుడు நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Thank you.
நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமாக. మనమందరం కూడా లేచి నిలబడదాము. Let our Jesus be all in all for us. இயேசு நம்முடைய இயேசு நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக மாறட்டும். మన యేసు మనకి సమస్తముగా మారட்டும். Jesus fill our life. அவர் நம்முடைய ஜீவியத்தை நிறைக்கட்டும். ఆయన మన జీవితమును నింపనివ్వడి. Let him become our breath of life. அவர் நம்முடைய ஜீவியத்தின் சுவாசமாய் மாறட்டும். ఆ యొక్క మన జీవితమును విశ్వాసముగా మార్చనివ్వు. Let him be the joy of our life. நம்முடைய ஜீவியத்தின் சந்தோஷமாக அவர் மாறட்டும். ఆయన మన జీవితములో సంతోషముగా మారనివ్వు. యేసువల్లా యేసువల్లా இன்பமிகத்தில் வேறு எங்குமில்லை. యేసువల్లా యేసువల్లా இன்பமே எங்குமில்லை. యేసువల్లా యేసువల్లా இன்பமிகத்தில் வேறு எங்குமில்லை. యేసువల్లా యేసువల్లా இன்பமே எங்குமில்லை. యేసువల్లా యేసువల్లా Hallelujah, hallelujah. The Lord Jesus may fill every fiber of our life with His glory. Let us praise God. இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய ஜீவியத்தினுடைய ஒவ்வொரு இடைகளையும் அவருடைய மகிமையினாலே நிறைக்கும்படியாக நாம் எல்லாரும் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். యేసు క్రీస్తు మన జీవితంలో సమస్త పల్లములను నిర్మల శక్తి పొందినది కనుక స్తోత్రం చెల్లించదు. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sotra, 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 sotra. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In the 3 o'clock meeting and the 6 o'clock meeting, we are going to see greater glory than we could believe or think. Let's praise God. நாம் விசுவாசிப்பதற்கு நினைப்பதற்கு அதிகமாக 3 மணி ஜெபத்திலும் 6 மணி நடக்கிற ஆராதனையிலும் தேவனுடைய மகிமையை நாம் அதிகமாக காண போகிறோம். ஆனபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். 3 గంటల ప్రార్థనకు 6 గంటల ప్రార్థనలో మనం అడిగి వాటికంటేను ఊహించే వాటికంటేను అధికముగా ప్రియయించినట్లుగా స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. జెబిపోం. ప్రభువా మీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం చెల్లించుచున్నాము. గడిచిన 5 దినములుగా మేము అడిగి వాటికంటేను ఊహించే వాటికంటేను అధికముగా క్రియ చేసి సమస్త దుష్ట ఆటంకములు సాతాను శక్తులను నిర్మూలన చేసి జయకరముగా ఈ దినం వరకు మీరు మాతో కూడా ఉండి మాట్లాడినందుకొరకై స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ప్రజలు ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని ఈ లోక సంబంధమైన కార్యముల గురించి ఆలోచించుచున్నారు. క్రీస్తుని విడిచిపెట్టి ఉన్నారు. ప్రభువా సర్వలోకమును సంపాదించుకొని ప్రాణము నష్టపరుచుకుంటే లాభమేమి అని మీరు చెప్పి ఉన్నారు కనుక క్రీస్తుని సంపాదించుకొని సమస్తము నష్టముగాను పెంటతోనూ సమానముగా ఎంచుకున్నట్లుగా మా ఒక్కొక్కరు కృప దయచేయండి స్వామి. క్రీస్తు ఎక్కడ ఉండినో అక్కడ పరలోకమన్నది, క్రీస్తు ఎక్కడ ఉండినో అక్కడ సంతోషమన్నది, క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ సమాధానం ఉన్నది, క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉన్నది, క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ మహిమన్నది కనుక క్రీస్తుని సంపాదించుకొని మీ బిడ్డలు తిరిగి వెళ్ళి కృప దయచేయండి. మీరు అక్కడ సిద్ధపరచమని ప్రభాని యేసు క్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. எங்கள் அன்பாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே,
மறுபடியும் ஸ்துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த கால வேளையிலே வந்து உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் சந்தோஷப்படும்படியாய், உடைய இனிமையான சத்தத்தை கேட்கும்படியாய் நீர் எங்களுக்கு இந்த தருணத்தை கொடுத்தபடினால் ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறீர். நீரே எங்களுடைய ஜீவனா இருக்கிறீர். நீரே எங்களுடைய சுகமா இருக்கிறீர். நீர் எங்களுடைய பலனா இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. எங்களுடைய ஒவ்வொரு நிலவரத்திலையும் நீர் எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. அதுக்காய் துதிக்கிறோம் 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 கர்த்தாவே. இன்னும் நாங்கள் உங்களை கூடுதலாய் அனுபவிக்கும்படியாய், ருசிக்கும்படியாய் எங்களுக்கு தருணங்களை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறீர். அதுக்காய் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. வெகு சீக்கிரத்திலே நீர் ஆகாயத்திலே வெளிப்பட போகிறீர். ஆம், நாங்களுமே சந்திக்க போகிறோம். உம்முடைய முகத்தை நாங்கள் தரிசிக்க போகிறோம் கர்த்தாவே. அந்த நாள் ஒரு சந்தோஷமான நாளாய், எங்களுக்கு ஒரு ஆனந்த களிப்பு உண்டாக்குற நாளாய் இருக்க போறபடி நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த பெரிதான நம்பிக்கைக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இங்க வந்த ஒருவராயினும் அந்த நம்பிக்கைக்கு அந்நியராய் போக வேண்டாம் கர்த்தாவே. நீர் உம்முடைய பூர்ண கிரியை எங்களை நடப்பித்து விடும். இன்று மாலை நடக்கிறதான கூட்டத்தை பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். விசேஷமான அந்த ஜெபத்தை பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். எங்களுக்குள்ளே ஒரு விண்ணப்பத்தின் ஆவியை, உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒரு ஆவியை ஊற்றும்படியாய் நாங்கள் கேட்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுடைய உள்ளங்களை ஒன்றாய் இணைத்து விடுங்க தாவே. உடைய வல்லமையான கரம் எங்களிலே அசைவாடட்டுங்க தாவே. மாலை நடக்கிற 6 மணி கூட்டத்திலே உடைய கரம் நீட்டப்பட்டதாய் வருகிற ஜனங்களை தொடும்படியாய், ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கும்படியாய், ஒவ்வொருவரையும் சுகப்படுத்தும்படியாய் நீர் கிரியை செய்யத்தான் வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் அப்படி செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அதுக்காய் முழு இருதயத்தோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களை மறுபடியும் தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Loving and gracious Heavenly Father, we thank and praise you for your sweet, sweet presence here. How Jesus makes life heaven. Lord, without Jesus, how the devil makes a life a double hell. Today, we thank you, Lord. Once we were worthy of 2 hells, and you delivered us from 2 hells and given us 2 heavens. How grateful we ought to be. Thank you for everything. In Jesus' precious name. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide.